Der Geburtstag. Der Geburtstag জন্মদিন। Mein Geburtstag ist im Juni. আমার জন্মদিন জুন মাসে। Die Geige. Die Geige Violin. Meine Geige ist leider kaputt. আমার ভায়োলিনটি দুর্ভাগ্যবশত নষ্ট। Geigenunterricht. Geigenunterricht Violinklass. Dein Geigenunterricht ist am Montag. তোমার ভায়োলিন ক্লাসটি সোমবার। Der Kalender. Der Kalender Kalender. Sein Kalender liegt auf dem Tisch. তার ক্যালেন্ডারটি টেবিলের ওপর রাখা। Der Mathe-Test. Der Mathe-Test গণিত পরীক্ষা। Unser Mathe-Test ist morgen. আমাদের গণিত পরীক্ষা আগামীকাল। Die Mutter. Die Mutter মা। Eure Mutter ist sehr nett. তোমাদের মা খুব ভালো। Der Onkel. Der Onkel চাচা মামা। Ihr Onkel lebt in Berlin. তাদের চাচা বার্লিনে থাকেন। Das Spiel. Das Spiel খেলা। Unser Spiel ist heute Nachmittag. আমাদের খেলাটি আজ বিকেলে। Das Training. Das Training প্রশিক্ষণ। Mein Training beginnt um 8. আমার প্রশিক্ষণ 8টায় শুরু হবে। Die Trompete. Die Trompete Trumpet. Deine Trompete ist laut. তোমার ট্রাম্পেটটি খুব শব্দ করে। Wie lange? Wie lange কতক্ষণ? Wie lange dauert sein Kurs? তার কোর্সটি কতক্ষণ চলবে? Bleiben. Bleiben থাকা। Meine Schwester bleibt zu Hause. আমার বোন বাড়িতেই থাকে। Die Eltern. Die Eltern বাবা মা। Unsere Eltern sind im Urlaub. আমাদের বাবা মা ছুটিতে আছেন। Falsch. Falsch ভুল। Deine Antwort ist falsch. তোমার উত্তরটি ভুল। Das Kind. Das Kind শিশু। Ihr Kind spielt im Garten. তার শিশুটি বাগানে খেলছে। Krank. Krank অসুস্থ। Mein Hund ist heute krank. আমার কুকুরটি আজ অসুস্থ। Die Musikschule. Die Musikschule সঙ্গীত স্কুল। Eure Musikschule ist sehr modern. তোমাদের সঙ্গীত স্কুলটি খুব আধুনিক। Der Sohn. Der Sohn পুত্র। Ihr Sohn lernt jetzt Deutsch. তাদের ছেলে এখন জার্মান শিখছে। Telefonieren. Telefonieren ফোনে কথা বলা। Unser Chef telefoniert den ganzen Tag. আমাদের বস সারাদিন ফোনে কথা বলেন। Die Tochter. Die Tochter কন্যা। Ihre Tochter spricht sehr gut Deutsch. আপনার মেয়ে খুব ভালো জার্মান বলে। Trompetenunterricht. Trompetenunterricht Trumpet Class. Sein Trompetenunterricht macht Spaß. তার ট্রাম্পেট ক্লাসটি আনন্দদায়ক। Der Vater. Der Vater বাবা। Mein Vater arbeitet viel. আমার বাবা অনেক কাজ করেন। Zu Hause. Zu Hause বিরতি। Unser Haus ist schön. আমাদের বাড়িটি সুন্দর। Beschreiben. Beschreiben বর্ণনা করা। Seine Beschreibung ist perfekt. তার বর্ণনাটি একদম নিখুঁত। Der Bruder. Der Bruder ভাই।
Ihr Bruder spielt gern Fußball. তার ভাই ফুটবল খেলতে পছন্দ করে।